सिर्फ नेक ही ना बनो बल्कि नेकी भी किया करो। दूसरों के गम से बेखबर रहने वाला आदमी नहीं हो सकता। दूसरों के ऐबों को ताना न करो, क्योंकि हर शख्स अपना बोझ उठाए हुए है। हक शनास कुत्ता नाशुक्रगुजार इंसान से बेहतर है। लोगों के साथ ज़्यादा सख्ती और ज़्यादा नरमी दोनों में तेरा नुकसान है। इंसान की ज़ुबान से उसके ऐब और खूबियों का पता चलता है। सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं। खल्के खुदा से नेकी कर, खुदा तुझे बख्श देगा। तकब्बुर करने वाला सर के बल गिरता है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल चलना कामयाबी की ज़मानत है। गुनहगार आदमी बार बार बुलाने पर भी नेकी की तरफ नहीं आता। बेकार बोलने से मुंह बंद रखना बेहतर है। जो तू नहीं जानता वो किसी से पूछ ले, क्योंकि ये तेरे लिए बेहतर है, वरना ज़लीलो ख्वार होगा। मट्टी होने से पहले मट्टी हो जा। ज़माना किताबों से बेहतर उस्ताद है। खुदा की नाफरमानी का अंजाम बहुत खौफनाक होता है। उतना खाओ जितना हज़म कर सको, उतना पढ़ो जितना जज़ब कर सको। तलवार, तोप और बंदूक से इतनी खलकत नहीं मरती जितनी ज़्यादा खाने से मरती है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत सख्त हैं: खौफ मर्ग, शिद्दत मर्ज़, ज़िल्लत कर्ज़। आमदनी के मुताबिक रुपया खर्च करो। मातहतों पर कम जुल्म करो, हो सकता है कल वो मालिक हों और तुम मातहत। गुनाह उतने करो जितनी सज़ा भुगत सको। दोस्त वो है जो तन्हाई में तुझे तेरे ऐब बता दे और तेरी गैर मौजूदगी में तेरी तारीफ़ करे। कम कहना और ज़्यादा करना कहने और ना करने से बहुत बेहतर है। जिस शख्स को दूसरों की ऐब जोई करते पाओ, उसे अपने दोस्तों में से खारिज कर दो। लोग माल से मोहब्बत करते हैं। जिस किसी के पास होगा सब उसकी इज़्ज़त करेंगे। इल्म हासिल करना चाहते हो तो फिर सख्तियाँ बर्दाश्त करना सीखो। अगर कामयाबी चाहते हो तो मुसलसल मेहनत करते रहो। खिदमत खल्क सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए करो। किसी की मदद करो तो एहसान जताने का इरादा ना रखो। एक ज़ख्म के भरने के लिए ज़रूरी है कि उसे कुरेदा ना जाए। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। नेक बनो, मगर इतने भी नहीं कि दूसरे गुनहगार नज़र आने लगें। मुस्कुराहट तुम्हारी ज़िंदगी में 10 साल का इजाफ़ा कर देती है। ज़िंदगी में अगर बड़ी जीत चाहते हो तो छोटी मोटी हार से मत डरो। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की ज़ुबान। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। बेहतरीन याददाश्त ये है कि इंसान अपनी नेकी और दूसरों की कोताही भूल जाए। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से उसका दिल भर जाता है। अगर आप आसमान को छूना चाहते हैं तो पहले ज़मीन पर मजबूत कदम रखें। ज़माने का शिकवा न करो बल्कि ख़ुद को बदलो। बहुत से लोगों को पढ़ना चाहिए मगर वो लिख रहे हैं। खूबसूरती की तलाश में हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छी शय को हासिल कर लेना कोई खूबी नहीं, खूबी इस शय को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। मजबूत कुव्वत इरादी रखने वाले लोग नाकामी का मुंह कम ही देखते हैं। इंसान का किरदार इससे मालूम होता है कि वो किस शय से खुश होता है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कामयाबी पर यकीन रखते हैं। आदत की जंजीरें देखने में मामूली नज़र आती हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता इतनी मजबूत हो जाती हैं कि तमाम ज़िंदगी तोड़े नहीं टूटती।
اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لیے دروازے بند کرو گے تو سچ بھی باہر ہی رہ جائے گا۔ کسی کو کمتر اور حقیر مت جانو، ورنہ خود بھی کمتر اور حقیر بن جاؤ گے۔ وقت اور عمر گنوانے کے بعد تجربہ حاصل ہوتا ہے، یہ مفت میں نہیں ملتا۔ دولت صرف محنت، کفایت شعاری اور ذہانت سے حاصل ہوتی ہے۔ بری کتابیں ایسا زہر ہیں جو جسم کو نہیں روح کو مار دیتی ہیں۔ چاپلوس اس لیے چاپلوسی کرتا ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، جبکہ آپ یہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ نیکی کا آغاز مشکل لیکن انجام راحت بخش ہوتا ہے۔ بیکاری انسان کی صلاحیت کو زنگ آلود کر دیتی ہے، اس لیے کام کرتے رہو۔ اپنا کام دل لگا کر کرو، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تجربہ ایک اچھا استاد ہے لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے، لہٰذا دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ کامیابی کا سب سے بڑا راز خود اعتمادی ہے۔ خیال سے زیادہ مضبوط چیز پوری کائنات میں نہیں ہے۔ جو آدمی ارادہ کر لے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہر نیک آدمی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ صحت مند جسم سب سے بڑی دولت ہے۔ عقل کی حد تو ہو سکتی ہے لیکن بے عقل کی نہیں۔ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسرے سے درخواست مت کرو۔ دشمن پر محبت سے فتح پاؤ، کیونکہ طاقت سے فتح پانا ناممکن ہے۔ تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن روتے وقت تمہیں اکیلے رونا پڑے گا۔ بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹا بنو۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کم ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی صرف ایک بار ملتی ہے، جبکہ ناکامیاں بار بار حملہ آور ہوتی ہیں۔ زندہ دل سارا دن کام کر کے نہیں تھکتا، جبکہ مردہ دل 1 گھنٹے میں تھک جاتا ہے۔ جس چیز کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہ ہو اس کو خراب مت کرو۔ دوست وہ ہے جو دکھ درد میں ساتھ دے۔ تدبیر کو ہاتھ سے مت چھوڑو۔ عقل مند کے ساتھ خطرے میں کود جانا بیوقوف کے ساتھ سیر کو نکل جانے سے بہتر ہے۔ بغیر علم، بغیر ہنر، بغیر خوبی والے لوگ زمین پر بوجھ ہیں۔ ایسی نیکی کرو جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ان 7 لوگوں کو کبھی اپنا راز مت بتانا: جس کے خلاف تو نے کبھی فیصلہ دیا ہو، جس کی بھلائی سے تیری برائی ہو، جس کو آزمایا نہ ہو، جس کی طبیعت میں شرارت ہو، جو تیری طرف سے نا امید ہو، جو تیرے دشمن کے پاس بیٹھتا ہو، اور جو عورت ہو یا لڑکا ہو۔ جوش اور ہوش بہت کم یکجا ہوتے ہیں، لیکن جس میں یہ دونوں وصف جمع ہوں اس سے کبھی لغزش نہیں ہوتی۔